नमस्कार आपण को मोर यूट्यूब चैनल लर्न मेट विथ शांतनु रे स्वागत। आज आम यूट्यूब रे 2024-26 आंध्र केसरी बीड बैच पिलामानकर क्वेश्चन को फर्स्ट सेमिस्टर क्वेश्चन को डिस्कसन करिया। कारण आपणकर 2025-27 बैच परीक्षा जनवरी अच्छी से आपण प्रीवियस ईयर बैच क्वेश्चन को आम डिस्कसन करने पूरा आगे जानवा दरकार जे आमर जो परीक्षा दौरान सब तो लंग क्वेश्चन पड़े केते मार्किया लंग क्वेश्चन पड़े केतेटा पेज लिखा पड़े केतेटा पेज आसी थाए सब आम डिस्कसन करवा। देखो आप फास्ट सेमिस्टर 5टा पेपर ना कि 3टा कंपलसरी आ 2टा पेडागोजी अनुसार रही थाए। कंपलसरी कौन कौन अच्छे फिलोसॉफिकल फाउंडेशन गोटे अच्छी सीडीपी गोटे अच्छी पर्सपेक्टिव ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इन चाइल्ड डेवलपमेंट आईसीटी गोटे अच्छी आ पेडागोजी आपन स्ट्रीम अनुसार जब आर्ट्स पिला होते इंग्लिश आमर सोशल स्टडीज जदि आप साइंस पिला होते फिजिकल साइंस आप कंपलसरी साइंस पिला समस्त किंतु आउ गोटे रही है बायोलॉजी कि मैथमेटिक्स तो पीसीएम थे मैथमेटिक्स से भी थे बायोलॉजी तो से अनुसार आपण मैंने पेडागोजी आप जमी आप पेडागोजी सार मान देते आप सेमती एग्जाम देवे तेणु एग्जाम जावा करूँ एडमिट कार्ड तो से सेंटर पाखे दे था बेले आग दिन दे था किंतु कन्फर्म हो जातु जे आपंकर कौन पेडागोजी से बेले बेले भूल भाल हो जाए ना एडमिट कार्ड से हिसाब से पड़े आसे तेणु पेडागोजीटा मोस्ट इम्पोर्टाट आपर आगुआ सतर्क हो जातु कौन देते सार मान पचारतु न जो गोटे अच्छी फाइल अच्छी पठाती कहार कौन पेडागोजी अच्छी कौन अच्छी केते छुआ एडमिशन है जो कॉलेज एडमिशन होती तो से पीडीएफटा ना सार ग्रुप छाड़ू सार को पचारतु सार को कहतु से ग्रुप छाड़े ना तुमको पर्सनाल छाड़े जहाँ भी हो। तेणु ये जो पेपर 3टा कंपलसरी सब 100 मार्किया 100 मार्क रु 20 मार्क है कौन जो प्रैक्टिकल इंटरनाल जोटे दिखती सार मान दिखती आ 80 मार्क है तुम परीक्षा दब आउ जो 2टा रहा से 2टा 50 मार्किया पेडागोजी सेटार 40 मार्क परीक्षा दब 10 मार्क इंटरनाल मैंने 50 मार्किया बुझीपार ना। तेणु गोटे देवे 40 मार्क एग्जाम आ गए देवे 80 मार्क एग्जाम देखा जे एक्चुअली कौन है ये हूँ आमर केतटा पेज आ 32टा पेज आसे सबूर सामान पेज पेडागोजी 40 मार्क 32 पेज आसे सबूर 32 पेज किंतु जो 80 मार्किया लिखे 26 पेज ऊपर निहाती लिखे 32 पेज छुआ फुल करती पेडागोजी जो 40 मार्क लिखुं 16-17 पेज निहाती लिखे 16-17 पेज निहाती लिखे है आउ अधिका कि पिला भी 21-22 लिखि दिखती 16-17 पेज निहाती लिखे। अच्छा एटा जानला आम केते पेज लिखा पैटर्न जाना माने केते मार्किया परीक्षा केमिति कौन आसे ये सब जाना तो जो 80 मार्किया से 15 मार्किया 2टा आसे है आ 5 मार्किया 10टा आसे ये है 30 ये है 50 80 मार्क टोटाल है 80 बुझीपार तो से 15 मार्किया 2टा आ 5 मार्किया 10टा आपको आम केमी लिखा 32 पेज भर केमी एडजस्ट करवा से देखा। देखो आगे आप 15 मार्किया करदे कहीं ना जब 15 मार्किया करदे देखो 3 घंटा टाइम जब आम 15 मार्किया 2टा को 15 मार्किया 2टा को 1 आवर सर दौचे घंटे भर सराउचे आम घर 2 घंटा रहा कौन 5 मार्किया 10टा करने बुझीपार ना प्रति यूनिट माने 2टा ना से 5 मार्किया तेणु गोटा ताकू जब आम जब घंटे भर सर दौचे 10-12 मिनट ना टाइम देने आम हो टाइम ठीक एडजस्ट हो किसी असुविधा नहीं। तेणु ये 15 मार्किया 2टा आपको निहाती 5-6 पेज लिखापी चेष्टा करेंगे जब 5-6 पेज लिखुं तो आप मन कर 5टा पेज लिखिले पेज नंबर अनुसार कि 6टा पेज लिखने आप 12टा है 12 पेज 6-6-12 आउ जो 5 मार्किया 10टा अच्छे 2 पेज ना लिखे 10-20 ठीक 32 पेज हो ता भर भी 2 पेज कहीं भी लिखिपार 1.5 पेज लिखती केमी लिखे ना गोटे क्वेश्चन धर देजी तार कौन करेंगे आगे इंट्रोडक्शन लिखिदे
जदि किसी संज्ञा अच्छी कोटेसन अच्छी कोटेसन लिखिदेले टाइप्स लिखिदेले कि जहाँ भी मागिथ कि नेचर कि प्रिंसिपल जहाँ भी मागिथ टाइप्स नेचर बा प्रिंसिपल है लिखिदेले तेन डायग्राम करदे सॉरी डायग्राम करदे डायग्राम करदे आपणकर कौन तो डायग्राम करदे गोटे टाइप्सटा को डायग्राम करदे डायग्राम टाइप्स केते प्रकार लिखिदेले धर मनकर गोटे एजुकेशन तार इंट्रोडक्शन लिखिदेले ये लिखिदेले टाइप्स धर फॉर्मल कि नॉन फॉर्मल जहाँ भी लिखिदेले डायग्राम करदे ता भीतर पॉइंटटा को इलाबोरेट करदे जदि 15 मार्किया क्वेश्चन थी 2-3टा डायग्राम करिया निहाती चेष्टा करूँ कहीं एत लिखी पूरे पारे 5-6 पेज आते डायग्राम कले कौन कम समय लगे बुझीपार ना तेणु आप 2-3टा डायग्राम कर माने 5 पेज 1.5 पेज निहाती डायग्राम पड़ेगा 3 पेज 3.5 पेज आप इलाबोरेट करदे आ सब 15 मार्किया जो लिखे टाइम मैनेजमेंट तो बड़ जिनस तार 15 मार्क जो लिखे आप कौन करेंगे ना तार लिखिदेले ये जो इंट्रोडक्शन जो कौच टाइप्स बा प्रिंसिपल बा नेचर लिखिदेले तार मेरिट लिखिदेवे डिमेरिट भी लिखिदेवे ठीक ना आउ लास्ट को कनक्लूजन शेष कथा टे निज मत व्यक्त कर लिखिदेवे निज हिसाब से कौन हो पार इम्प्रूव कौन ना लिखिदेले एत लिखिदेवे आर भी टाइप्स के नहीं डायग्राम करदे बुझीपार ना कि तार मेरिट की नहीं डायग्राम करदे 4-5टा से 4-5टा पॉइंट को बुलेट पॉइंट लिखिक ये करदे इलाबोरेट करदे शुणु जदि डायग्राम आ बुलेट पॉइंट आप क्लीयर से कर आपंकर भल मार्क उठो कहीं देखो 32 पेज पिला लिखिथे 30 पेज ना गोटे मास्टर 50टा कि 100टा खाता लिख गोटे दिन से कौन 1600-3200 पेज देखिपर चेक कर मुंड विधिबनी तेणु से देखिए पिलाटा कौन लिखी जिनस ठीक लिखी कि नहीं ठीक जगह लिखा कथा आउ जब डायग्राम फाइग्राम तो से जाने पिलाटा हाँ जानी कि नहीं तेणु इलाबोरेट को देखते देखते है से जो तो पिला गोटे दिन आगुरी पढ़ी पास हो जाती 2 दिन आगुरी पढ़ी पास हो कहते नांद्र बीडी जो कर पास तेणु सबू जी आप यूनिट अच्छी जो जो विषय 5टा लेखा यूनिट अच्छी सब यूनिट गोटे अच्छी 1.1 ये 5टा सब यूनिट थी प्रति यूनिट्र तो से 5टा उपर गोटे ओभरअल ज्ञान रखी था तार सबूर गोटे 2टा डायग्राम करता जोटा कि परीक्षा आप हेल्पफुल हम गोटे पिला कौन करती ना गोटे यूनिट धर 5टा सब यूनिट अच्छी 3टा पढ़ी पड़े तार भर आसीज कि 4टा पढ़ी पड़े तार भर आसीज ठीक अच्छे जदि से 4टा पढ़ी गले धर 4 नंबर गोटे आएगा से टे हार्ड है आप जापारे 5 नंबरटा पढ़ना 5 नंबरटा आसे कौन करेंगे इाड़ू साड़ू लिखी जाए तेणु सब ज्ञान आम रहा निहाती दरकार बुझीपार ना तेणु सब ज्ञान रखिकी माने ये कले आप बढ़िया मार्क रही अक्षर टे गोल करेंगे परिष्कार करेंगे ताने हो किसी असुविधा ना एति हूँ जिनस तेणु 5 मार्क 2 पेज लिखा चेष्टा करते पारि सेपरी आउ 15 मार्क जे 5-6 पेज लिखा चेष्टा करूँ टाइम मैनेजमेंट करेंगे घंटे भर लंग क्वेश्चन 2टा सरला मैंने सरला आगे करदे कहीं करदे आगे देखो आप आगे करदे 15 मार्किया तो घंटे कि घंटे 10 मिनट लगे लास्ट 5 मार्किया ना गोटे बही पर ने आप खाली किसी ना डायग्राम काटदे साइंस जहाँ इलाबोरेट करके गोटे गोटे पेज लिखी छाड़दे भी आपको 2-3 मिल कि 15 मार्किया जब सेरे लिखे आपको मिल कि से 3-4 मिल 10-11 मार्क आपंकर गाछा हो बुझीपार ना तेणु 5 मार्किया रही बाधिब ना किसी ना 5 मार्किया आप गोटे 2टा क्वेश्चन जब थी देखले टाइम हो 2टा क्वेश्चन अच्छी किसी ना गोटे पेज खाली डायग्राम करके इलाबोरेट करदे भी से निहाती सार 5-ରୁ 1-2 निहाती तो 2 देवे कहीं डायग्राम हो गोटे गोटे धाड़िया इलाबोरेट करदे गोटे पेजर फिर आउटे पेजर आउ टे इलाबोरेट कर डायग्राम अधा है टे इंट्रोडक्शन डायग्राम अधा है आउ टे इलाबोरेट कर छाड़देने भी से 2 आराम से गोटे क्वेश्चन मार्क उठीज कि 15 मार्क सेमती उठबनी बुझीपार ना तेणु से हिसाब से लक्ष्य करेंगे आज हम क्वेश्चनटा देखा देखो यहाँ 2025 फेब्रुआरी मास परीक्षा है फर्स्ट सेमिस्टर आंध्र केसर
कंपलसरी पेपर देखो फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। एक नंबर देखो लिखाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन टावर देजी एक्सप्लेन हाउ फिलोसफी इन्फ्लुएंस एम ऑफ एजुकेशन। आपन जो नंबरिंग देबे भी देखि देबे धर एक नंबर दोछन आगे तो 11 12 करिवे कारण नो क्वेश्चन ए बी साइड रे लिखाई देखिए खाली और लिखाई नहीं तुम ए बी दबा को भूलिए नहीं निहाती ए बी देबे हला ता दिन और क्वेश्चन देखो explain the concept of education write a note on metaphysics। तार 3 नंबर देखो इस्लामिक एजुकेशन आउ suggest measures to improve the present system of education। 4 नंबर देखो what are the merits and demerits of Gandhi's concept of education ଆଉ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷଙ୍କ ଭିଜନ ପଡ଼ିଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫିଲୋସଫି ମାନଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ କ'ଣ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ବି ଆସିଥାଏ ହେଲା। ବେସିକ୍ ତ ଏଇଟା ସିଟି ଆଉ ବିଇଡ଼ି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଆସିଥାଏ ଜେଟି ଫିଟିରେ ବି ଆସେ କାଁ ଭାଁ ଆସେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମର ଅଲଗା ଥିଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଥର୍ନଡାଇକ୍ ହଉ କି ପାଭଲଭ୍ ବ୍ରୁନନ୍ ସିଗମଣ୍ଡ ଫ୍ରଏଡ୍ ବ୍ଲୁମ୍ସ କି ଆମର ଏଲ୍ ଥର୍ନଡାଇକ୍ କଲବକ୍ ଏଡୱାର୍ଡ ବାନ୍ଦୁରା ଆଉ ଆମର କିଏ ରହିଲେ ଏରିକ୍ସନ୍ ହେଲା ଏମିତି ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରୁନର୍ ଏଇମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ହେଲା ଗୋଲମ୍ୟାନ୍ ତ ମାସଲ ଏମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଥିଙ୍କର ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିଦେବେ ନା ଜେଟି ଆର୍ଏସ୍ଟିରେ ଆପଣ ନିହାତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପାଇବେ ଉପରେ ଜେଟିରେ ବି ପଡ଼ିଥିଲା ଏରିକ୍ସନ୍ ଉପରେ ଯେଉଁଟାକି ସିଟି ବହିରେ ଏରିକ୍ସନ୍ ଉପରେ ନାହିଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଇଡ଼ି ବହିରେ ଅଛି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ବି ପେପର୍ 1ରେ ପକାଇଲା ପୁଣି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ଯେଠି ପେପର୍ 1ରେ ପକାଇଲା ଯେଉଁଟାକି ସିଟି ପିଲା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ତେଣୁ ସବୁ ଥିଙ୍କର ଉପରେ ବି ଟିକେ ନଲେଜ୍ ରହିଥିବା ଦରକାର ଆଉ ଆମେ ବି ତା ଉପରେ ସବୁ ଥିଙ୍କରଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ଇଏ କରିଛି ତାଙ୍କର ସବୁ କ'ଣ କହିଲେ କେତେ ଟାଇପ୍ସ କହିଛନ୍ତି ସବୁ ଗାର୍ଡେନରଙ୍କର ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଯେମିତି ଜନ୍ ପିଆଜେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ପାଇବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଦେଖନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫିଲୋସଫି ଆଉ ଗୋଟେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଫିଲୋସଫି ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫିଲୋସଫି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତା ଉପରେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ସବୁ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ହେବ ମୁଁ ମୋର ଏଇ ଆର ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି 11ଟା ୟୁନିଟ୍ କରାହେଇଛି ତା ଭିତରେ ସବୁ ସବ୍ ୟୁନିଟ୍ ଅଛି ସବ୍ ୟୁନିଟ୍ଟା ମୁଁ ଦେଇନାହିଁ ଖାଲି ମେନ୍ ୟୁନିଟ୍ 11ଟା ଲେଖିଛି ସେ 11ଟା ୟୁନିଟ୍ରୁ ଯେତେ ସବ୍ ୟୁନିଟ୍ ମୁଁ ସବୁ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ନିହାତି 3-4ଟା ଭିଡ଼ିଓ ହେବ ତ 50ଟା ପାଖାପାଖି ଭିଡ଼ିଓ ହେବ 50ଟା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ପୁରା ସିଟି ବି ପୁରା କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ମେଥଡ଼ୋଲୋଜି ମାନେ କ'ଣ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ମ୍ୟାଥ୍ କି ଇଭିଏସ୍ କି ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ କି ଯାହା ବି ରହିଲା ଯାହାକି ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁଟା ପେଡ଼ାଗୋଜି କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ପେଡ଼ାଗୋଜି କି ଇଂଲିଶ ପେଡ଼ାଗୋଜି ସେଇଟା ମେଥଡ଼ୋଲୋଜି କୁହାଯାଏ କିନ୍ତୁ ମେଥଡ଼ ଅନୁସାରେ ପଢ଼ାଯାଏ ତ ତା ଉପରେ ବି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ୟାଗ ସିଷ୍ଟମ୍ ପଡ଼ିଛି 6 ନମ୍ବରରେ ମେରିଟ୍ସ ଅଫ୍ ଆଇଡ଼ିଆଲିଜିମ୍ ପ୍ରାଗ୍ମାଟିଜିମ୍ ପଡ଼ିଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁ କ୍ରାଇସିସ୍ ନିଡ୍ ଫର୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପଡ଼ିଛି ଦେଖନ୍ତୁ 7 ନମ୍ବର ବି 8 ନମ୍ବରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଉ ଡୁ ୟୁ ଟିଚ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଥ୍ରୋ ଷ୍ଟୋରିଜ୍ ଗିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଇଜ୍ ଏ ୱେ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ହାଉ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି ଏଇଟା 9 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ ଟିଚର୍ ଆଉ ଡେଭଲପ୍ ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ କମ୍ପିଟେନ୍ସିଜ୍ ଅଫ୍ ଟିଚର୍ ପକେଇଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ ଟୁଡେସ୍ ଟିଚର୍ ଲେଖିଛି ତା ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଟିଚର୍ ପକେଇଛି ଏଜ୍ ଏ କ୍ରିଏଟ୍ ଅଫ୍ ନଲେଜ୍ टीचर रोल बहुत इंपोर्टेंट है टीचर रोल स्टूडेंट रोल एरिटा भी आसे परीक्षा भी लिखते पड़े टीचर रोल स्टूडेंट रोल फैसिलिटर की गाइडर की मेकर की टीएलएम मेकर की अंडरस्टैंडिंग द एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट एटसेट्रा कि अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग डिफिकल्टीज सब कौन टीचर ही करता है टीचर न चाहिए गोटे पिलार कौन गोटे आप ट्यूशन करेंगे जो ट्यूशन करते जानते गोटे पिला देखने जना पड़े तार कौन एबिलिटी अच्छी तो से एबिलिटी को आप इम्प्रूव करने चाहिए तो तार ये अनुसार पढ़ेबे आपन सी गोटे पिला देखुए 5म 6ठ श्रेणी है बही पढ़ी पारना जब आप बही पढ़ेबे मैथ करेंगे सी करेंगे ना तेणु आगे बेसिक रू जी ना
ତ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ କଲେ ବି ହେବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବେ। ତ ପାସ୍ ହେଇଯିବେ ନା ପରୀକ୍ଷାରେ, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ତାଙ୍କର। ତ ସେଇଭଳି ଯେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ନା ଛୁଆଟା ପାସ୍ ହେଇଯାଉ, ଫେଲ୍ ହେଉଛି 1 2 ରଖୁଛୁ ପରୀକ୍ଷାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଷୟର, ତ ସେ ପାସ୍ ହେଇଯାଉ ସେଥିପାଇଁ ଲାଗିବ। ଆଉ ସେଠି ଆପଣ 80% କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିବେନି, ତାକୁ କେବେ ପାସ୍ କରାଇଦେବେ 40-50% ତାର କେବେ ହେଇଯିବ, 200-250 ମାର୍କ କି 300 ମାର୍କ ହେଇଯିବ, ସେଇଟାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ତେଣୁ ସେଇଟା ଟିଚର୍ର ରୋଲ୍, ସେଠି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ଟିଚର୍ ନ ଚାହିଁଲେ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ତ ଫାଷ୍ଟ ଛୁଆ ଇଏ ହେଇଥାଏ, ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ କରୁଥିବେ ସେ ଛୁଆ ପୁରା ଚାଲିଯିବ, ଏଇଟା ବସି ଗ୍ରୁପ୍ କି କୋଚିଂରେ ବସି ପଳେଇ ଆସିବ, ଏଇଟା ଭଲ ଶୁଣ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଇଥିବ। ହଉ ଛାଡ଼, ଏଇଟା ଦେଖିଲେ 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା। ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏମ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ଯାହାକି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ର ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏମ୍ ସେଇଟାକୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରତେ କହିଛି। ଫିଲୋସଫି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଏଜୁକେସନ୍ ଏଇଟା କହିଛି ଅର୍ରେ, ମାନେ ଏଇଟା କରିବେ ନା ଏଇଟା କରିବେ। ସେଟା 12 ନମ୍ବର କହିଛି ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଉ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ, ସେଇଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରତେ କହିଛି। ତାପରେ 2 ନମ୍ବରଟା ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ୍ସ ଇନ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, CDB ଯେଉଁ 3 ଘଣ୍ଟିଆ ପରୀକ୍ଷାଟା 80 ମାର୍କିଆଟା, ଆରଟା 1.5 ଘଣ୍ଟିଆ ହେଲା। ସେଇଟା ଶୀଘ୍ର ଟାଇମ୍ ଚାଲିଯାଏ, 1.5 ଘଣ୍ଟିଆଟା ଜାଣିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ 3 ଘଣ୍ଟିଆଟା ଘଣ୍ଟା ନେଇକି ଯିବେ, କାରଣ କେଇଟି ଘଣ୍ଟା ଥିବ ନଥିବ, ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଏତିକି ସମୟ ମାନେ ଏତିକି ସମୟ, ଆଉ ଅଧିକା ଦେବା ନାହିଁ। ଯେଇଠି ରହିଲା ମାନେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଧର 4ଟା ପେଜ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି 30 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତ ସେଇଠି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେଟା, ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ବରଂ ପେପର୍ ବଳୁଆ ଆମର 1-2ଟା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନ କରିପାରିବେ ମାର୍କ ଆଉଟ୍ ଆଇବ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ। ନହେଲେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯଦି ଯାହାର ସ୍ଲୋ ଅଛି 3ଟା 4ଟା 5ଟା ଡାଇଗ୍ରାମ୍ କରିଦେଉ, ସବୁ ଯେଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ ସବୁ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ କରିଦେବେ, ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେବେ, ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ବର୍ଣ୍ଣନା, ଭଲ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ଆସିବ, କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ। ଯଦି ନ ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପେଜ୍ ଫୁଲ୍ କରିବା ପାଇଁ, ପିଲା 25 ପେଜ୍ 24 ପେଜ୍ ଲେଖିବି, 32 ପେଜ୍ ନ ଲେଖି 24 ପେଜ୍ ଲେଖିକି ବି ପାସ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଛୁଆ 32 ପେଜ୍ ଲେଖିକି ବି ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗୁଛୁ। ତେଣୁ ପାଠ ରହିଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ବୁଲେଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆଉ ଯେଉଁ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ଟା କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ 1 ନମ୍ବର ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦ କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚୁରେସନ୍। ତା ଅର ପଡ଼ିଛି ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। 2 ନମ୍ବର ଏରେ ପଡ଼ିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ୟୁଜେସ୍ ଅଫ୍ ଲଙ୍ଗିଟ୍ୟୁଡିନାଲ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ରସ୍ ସେକ୍ସନାଲ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। 3 ନମ୍ବର ଏରେ ପଡ଼ିଛି ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପଡ଼େ, ଇମୋସନାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବି ବେଳେ ପଡ଼େ ହେଲା। ଏଠି ଦେଇଛି ଏରିକ୍ସନ୍ ଥିଓରି, ଦେଖନ୍ତୁ କହିଥାନି। 4 ନମ୍ବର ମୋରାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଥିଓରି କହିଛି, ପୁଣି ଏଠି ଗୋଲ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଥିଓରି। ତ ଯେତେ ସବୁ ଥିଓରି ଥିବ ନା ଦେଖିବେ ଟିକେ ଭଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ନା ଆନ୍ଧ୍ରର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରିପିଟ୍ ହୁଏ, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନିହାତି 4-5ଟା ପଡ଼ିଥିବ। ଜଣେ ଯଦି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ପଢ଼ିକି ଭଲିକି ଚାଲିଯିବ ନା, ପାସ୍ ହେବା ମାର୍କ ଆରାମସେ ରଖିପାରିବ। ଆଉ ସବୁରୁ ୟୁନିଟ୍ରୁ ଟିକେ ବେସିକ୍ ନଲେଜ୍ କିଛି ନହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ କରିଦେଲେ, ସେକେଣ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ କରିଦେଲେ, ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ଟା କରିଦେବେ, କାହିଁକିନା ଆ ଭିତରେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଯିବ, ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଆସିବ। ଆଉ ଯେ ମଝିରେ 2ଟା ୟୁନିଟ୍ ରହିଲା ପଢ଼ିବେ, ଯଦି ଟାଇମ୍ ନ ହେଉଛୁ କ୍ଲିୟର୍ ସେ ଯଦି ନ ପଢ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ, ବେସିକ୍ ନଲେଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖିକି ପଢ଼ିକି ନିଜେ ଚାଲିଯିବେ, ଆରାମସେ ଭଲ ମାର୍କ ରହିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା, କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲି ମ୍ୟାଚୁର୍ଡ ପର୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟାସ୍କ ଇନ୍ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍, ଡବଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। 6 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସୋସିଓ କଲଚରାଲ୍ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସୋସିଓ କଲଚରାଲ୍ କଣ୍ଟେକ୍ଟ ଏଇଟା 5 ମାର୍କିଆ ପଡ଼ିଛି, ଏଇଟା ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ପଡ଼ିଥାଏ, ତ ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେବ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପାଇଁ। 6 ନମ୍ବର ଏଇଟା। ତ ବି ସୋସିଆଲାଇଜେସନ୍ ପଡ଼ିଛି। 7 ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଲିଡର୍ର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ପଡ଼ିଛି। ତଳେ ପଡ଼ିଛି କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଆଉ ଇମୋସନାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଆଡୋଲେସେନ୍ସ, ମାନେ କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ମାନସିକ ଆଉ ଭାବ ଆବେଗର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ସେଇ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। 8 ନମ୍ବରରେ କୁହାଯାଇଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଅଫ୍ ଆଡୋଲେସେନ୍ସ, ଗୋଟେ ମେକାନିଜିମ୍ କହିଛି। 9 ନମ୍ବର ଏରେ କହିଛି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଉପରେ କନସେପ୍ଟ ଲେଖିଦେ, ଫଷ୍ଟର କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଏମଙ୍ଗ ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ଏଟା ବି ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼େ, ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିଛି। ତ ଦେଖୁଥିବେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଦେଖି ଆପଣ ଯେଉଁ ବହି ପାଇନଥିବେ ସେ ବହି ପଛଆଡ଼େ ବି 2-3ଟା ଦେଇଥାଏ 2 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡରୁ, ସେଇଟାକୁ ବି ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବେ ତା ଭିତରୁ ବି 1-2ଟା ପାଇବେ। ପ୍ରାୟତଃ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଯାଏ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡରୁ ତାରି ଭିତରୁ। 10 ନମ୍ବର ନିୟମ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଥିଓରି, ଯେଉଁଟା ଗାର୍ଡ଼େନର ଦେଲେ ସେଇଟା ବି ଦେଇଛି। ତାପରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଇନ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍,
भी देजी पार्ट बी रे देखो जो आम लंग क्वेश्चन देखो से 5 मार्क देला मल्टीपल इंटेलिजेंस एठी भी पुणी क्वेश्चन भी मल्टीपल इंटेलिजेंस देजी ता संग इंडिविजुअल डिफरेंस है सेटा भी देजी बी रे देजी देखो लर्निंग डिफिकल्टी जोटा कि डिस्ग्राफिया डिस्कालकुलिया आम कही था आम यूनिट जो पढ़ेगा ता भर बेटा सब अच्छी है आउ देखो तापर देजी ओवरकम डिफिकल्टी माने केरक से डिफिकल्टी बाहर हवा ताप सल्यूशन फल्यूशन कौन उपाय सब वर्णना करने कही 12 नंबर देजी देखो टाइप्स ऑफ लीडरशिप इन देयर एजुकेशनल इम्प्लिकेशन बी रही कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रेन एंड केमती तार क्रिएटिविटी को फस्टर करा से विषय दे भले क्वेश्चन देखी नियंतु यदि पज कर देखने शीघ्र शीघ्र पड़े जाऊ देखते 12 तारीख परीक्षा 12/2/24 आईसीटी जो बहुत पिलांकर बैग लगे बैग लगे आंध्र केस आग तो बैग लगुन अल्प परसेंट लगुला 4-5% लगुला कि 10% पाखे लगी लगिपे तेणु आपण मैंने पढ़ी जब पाठ ठीक लिखे तो किसी असुविधा ना मस आगुरी पढ़ु आराम से क्लियर हो 15 दिन आगुरी पढ़ने भी हम सिलेक्शन कर पढ़े कि मस आगुरी पढ़ु कहीं पाठटा पढ़ले आपंकर जेटी आगो जो टीचरशिप आसूची ये एग्जाम जब्र सुविधा हम देखो व्हाट इज द मीन्ड बाय एजुकेशनल इटी देपर आईसीटी एडवांटेज लिमिटेशन देजी दिन देजी आईसीटी इम्पोर्टेंस तार क्लासिफिकेशन देजी टीचिंग एड्स सब 3 नंबर देजी कॉन्सेप्ट एंड नीड ऑफ इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन कम्युनिकेशन देजी तार डिफरेंट टाइप्स भी देजी 4 नंबर देजी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर्स विथ ब्लॉक डायग्राम तार हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स इन द कंप्यूटर भी पकई 5 नंबर पकई डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर पकई विभिन्न प्रकार प्रिंटर जो टाइप्स आउ ई लर्निंग पकई तार एडवांटेजेस पकई 5 मार्क ना बेसी किसी लिखे जस्ट इंट्रोडक्शन जहाँ मागिथ कोटेसन जो गोटे दुटा देले जब न पार्च निजे अलग ना लिखिकी जहाँ गोटे कोटेसन भी लिखिदेवे जो भल कथा बास डायग्राम करेंगे से डायग्राम 6-7टा पॉइंट कले से डायग्राम जो कले गोल करी कले कि आपंकर वर्गाकृति करूँ आयत क्षेत्र करूँ जमी भी करूँ जमी भल लगे करेंगे तापर से पुणी बुलेट पॉइंट लिखिले ताकू इलाबोरेट करने आराम से 2 पेज हो बेसी किसी एक्सट्रा लिखिकी ये करवा दरकार नहीं तेणु जहाँ मागिथ से लिखे आज बहुत भल कहीं ई लर्निंग एडभांटेज आप एडभांटेज खाली 15-16 पॉइंट पाइबे बुझीपार तो ई लर्निंग क्या कहे जब कोटेसन अच्छी अच्छे मैंने से एडभांटेज 15-16टा लिखिदे गोटे गोल करदे लिखिदे ई लर्निंग एडभांटेजेस ऑफ ई लर्निंग 15-16टा पॉइंट टी गार देकी जो सूर्य जमी मझे से सूर्यटा हेल्ले एडभांटेज ऑफ ई लर्निंग और जो रश्मि गुड़ाक सब पॉइंटा लिखिदे तलू आसिक से गोटे पॉइंट को आणले ये लिखिले बुलेट पॉइंट तले गार देले गोटे धाड़ी 2 धाड़ी इलाबोरेट कले फिर गोटे पॉइंट कर सब पॉइंट इलाबोरेट करला 2 पेज आराम से हो 5 मार्कर तो ये करा जाए 6 नंबर देखो देजी ओपन एजुकेशनल रिसर्च उपर कॉन्सेप्ट लिखु प्रोग्राम लर्निंग देजी वेब 2.0 टेक्नोलॉजी भी मागी 7 नंबर एमएस यूजेस ऑफ एमएस पब्लिशर 8 नंबर रे यूज ऑफ कंप्यूटर्स फॉर सेल्फ लर्निंग कंप्यूटर कौन जो क्वेश्चन बुझिकी आप भी जब 4-5टा पॉइंट यार सब लिखिपार कि रिलेटेड थी तान भी हो पार किसी असुविधा नहीं क्वेश्चन बुझी जब पार्चन तान ठीक अच्छे से आप निजे भाभी 4-5टा पॉइंट लिखी इलाबोरेट करने मार्क पाइबे किसी असुविधा नहीं कहीं पिला को बुझिकी करचे ना तेणु आप टीचर हे तेना आप माइंड रू गोटे पिलार ये कि गोटे टॉपिक कौन दे तार ई लर्निंग ऑनलाइन लर्निंग द्वारा कौन तार उपकारिता कौन लिखे आप भाभी लिखिपारे आराम से लिखिपारे जब किसी पढ़ी शिखिकी कि गोटे गोटे छुआ घुसुवे बचे से किसी दरकार देखो क्लासिफाई कंप्यूटर नेटवर्क देजी 9 नंबर कही मल्टीमीडिया ये बी देजी इम्प्लीमेंट ई लर्निंग इन स्कूल स्कूल इम्प्लीमेंट करने द्वारा कौन प्रोविजन ये से शो करूँ 10 नंबर देजी देखो इंटरनेट प्रमोट प्लेगरिज्म से देजी एथिकल लीगल स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेट देजी 10 नंबरटा 11 नंबर देजी वर्चुअल क्लासरूम
যেটা ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବି ହଉ ଯେଉଁ କ୍ଲାସରୁମ୍ କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କ'ଣ ସେଇଟା ଜୁମ୍ ହେଲା ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ସେହିସବୁ ଜିନିଷ ତାରି ଉପରେ ଲେଖିବେ। ହଁ ଫ୍ଲାଣ୍ଡର୍ସ ବହୁତ ପଡ଼େ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସବୁ ବର୍ଷ ଏଇଟା ପଡ଼େ, 5 ମାର୍କିଆ ପଡ଼ୁ ନହେଲେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ହେଲେ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଯେହେତୁ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିଛି ହୁଏତ ଆଥରୁ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିପାରେ କି 5 ମାର୍କିଆ ପଡ଼ିପାରେ, ନିହାତି ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଛାଡ଼ିବେନି। ତାପରେ କହିଛି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦ କନସେପ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସେସ୍ ଟାଇପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାରିୟର୍ସ ଅଫ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ର କନସେପ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ତା ଟାଇପ୍ସ ଆଉ ତାର କ'ଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବ୍ୟାରିୟର୍ସ ଏଇଟା ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିତେ। ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମେଥଡ଼ର ଡିଟେଲ୍ ଲେଖିତେ କହିଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ପେଡାଗୋଜି। ଏଇଟା ସବୁ କମ୍ପଲସରି କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଗଲା, ଯେଉଁଟାକି ସାଇନ୍ସ ଆର୍ଟ୍ସ ପାଇଁ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପେଡାଗୋଜି ଆର୍ଟ୍ସ ଯିବା। ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡି ଅଛି, ଏଇଟା 40 ମାର୍କିଆ, 1.5 ଘଣ୍ଟା ଲେଖିଥାଏ। ଆର 5 ମାର୍କିଆ 5ଟା ଥାଏ, ଆଉ ଆର 5 ମାର୍କିଆ 5ଟା, ଆଉ 15 ମାର୍କିଆ 1 ହେଲା। ତେଣୁ ଇଏ 25, ଇଏ 15, 40। ତେଣୁ ଆଗେ 15 ମାର୍କିଆ କରିଦେବେ, ସୁବିଧା ହେବ। ମାନେ 5 ମାର୍କିଆ ବନେଇବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିବ ସେଇଟା କରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ 1 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ୍ ସାଇନ୍ସ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟିଂଗୁଇଶ୍ କରିବେ। ମିନିଂ ନେଚର୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍କୋପ୍ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। 2 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ମେଜର୍ ଅଫ୍ ଏମ୍ସ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ ସୋସିଆଲ୍ ସାଇନ୍ସ ଦେଇଛି। NP 1986 ପକେଇଛି, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। NP ଆମର ସବୁ ଅଛି କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଇସ୍ୟୁ ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ଯେଉଁଟା ଆମର 11 ନମ୍ବର ନା 10 ନମ୍ବର ୟୁନିଟ୍ ମୁଁ ରଖିଛି। ସେଟାର ସବୁ NP ସବୁ ଅଛି, NAP ଅଛି, RT ଅଛି, ରାମସା ଅଛି, ସବୁ କିଛି ଅଛି, ବର୍ଣ୍ଣନା ହେବ। ତାକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। କାରଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ପେଡାଗୋଜି ଉପରେ ବହୁତ ନଲେଜ୍ ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କର। ବହୁତ କ୍ଲାସ୍ କିଛି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଭିତରେ ବହୁତ କ୍ଲାସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅପଲୋଡ଼ ହେବାର ଅଛି, ନିହାତି ପାଖାପାଖି 30ଟା ଖଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍। ଆଉ ବାକି 15-20 ଜୁନ୍ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ରଜ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ପେଡାଗୋଜି ପୁରା ଫୁଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଦରକାର ହେବ। ତେଣୁ ବିଇଡ଼ି କରିବା ସହିତ ତାକୁ ବି ଦେଖିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି ଟିକେ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ତାପରଟା ଦେଖନ୍ତୁ। 3 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ରାମାଟାଇଜେସନ୍ ଦେଇଛି। 4 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଛି ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂର କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେପ୍, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ। ଇୟର୍ ପ୍ଲାନ୍ ଦେଇଛି, ବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା, ଯେଉଁ ବର୍ଷର ଯୋଜନା କରିକୁଲମ୍ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ କ'ଣ ତା'ର ହେବ, ଇୟର୍ କେବେ କ'ଣ ହେବ, କେ ସପ୍ତାହରେ କ'ଣ ପଢ଼ାଯିବ, କେ ମାସରେ କ'ଣ ପଢ଼ାଯିବ, ପରୀକ୍ଷା ଇଏ ସେ, ହେଲ୍ଥ, ଖାଇବା ପିଇବା, ବଗିଚା କାମ, ଫଙ୍କସନ୍ ସବୁ କିଛି ତା ଭିତରେ ଥାଏ ସେ ପ୍ଲାନ୍। ହଲିଡ଼େ ବି ତା ଭିତରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରାଯାଏ। କେତେଟା ହଲିଡ଼େ ରହିଲା, କ'ଣ ଲୋକାଲ୍ ହଲିଡ଼େ ଅଛି, ଆମର ଯେଉଁ ସଣ୍ଡେ ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଲିଡ଼େ ଅଛି। ତ ତାହାରି ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଗୋଟେ ବର୍ଷିକା ପ୍ଲାନ୍ କରାଯାଏ। କେତେ ସପ୍ତାହରେ କେଉଁ ବିଷୟ ପଢ଼ାଯିବ, କି ଗୋଟେ ବିଷୟର ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ର କେତେଟା ପାର୍ଟ ପଢ଼ାଯିବ, ଏସବୁ ହେଇଥାଏ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଛାଡ଼ ଯିବାନି। 5 ନମ୍ବର କହିଛି ରାଇଟ୍ ଦ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍। ଆଉ ଏଠି ଦେଇଛି କରେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ୍ ଇସ୍ୟୁ ଇନ୍ ଟିଚିଂ ସୋସିଆଲ୍ ସାଇନ୍ସ। ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ତା'ର ବ୍ଲୁମ୍ସ ଟେକ୍ସୋନମି, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବ୍ଲୁମ୍ସ ଜମା ଛାଡ଼ିବେନି, ସାଇନ୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ ଆର୍ଟ୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ, ବ୍ଲୁମ୍ ଜୀବନ ସାରା ବ୍ଲୁମ୍ କେବେ ପିଛା ଛାଡ଼ିବନି। EL ଥଣ୍ଡାକି ଆପଣଙ୍କ ପିଛା ଛାଡ଼ିବନି। ପାଭଲଭ୍ ବି ପିଛା ଛାଡ଼ିବନି। କୋଲବର୍ଗ, ଜେ ପିଆଜେ, ହେଲା, ଏମାନେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପିଛା ଛାଡ଼ିବେନି। ଏରିକ୍ସନ୍, ଏଇ ଯେ 6-7 ଜଣ, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର, ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ, ହେଲା, ଆଉ ଏମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପିଛା ଛାଡ଼ିବେନି। କେହି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ପିଛା ଛାଡ଼ିବେନି। ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ର ଯେଇଠି ହେଲେ ଯାହାର ହେଲେ ଗୋଟେ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନିହାତି ପଚାରିଥିବ। ଗାର୍ଡ଼େନର ବି ପଚାରିଥାଏ, ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଥିଓରି। ତ ଏଇ ଯେ 6-7 ଜଣଙ୍କ, ଏଇ 6-7 ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ମାନେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ହେବ ତାକୁ 3-4 ଥର ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବେ, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବେ, ହେଲା। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବହୁତ ତାହାରି ଉପରେ ଆସିଥାଏ, ରିଲେଟେଡ଼ ଆସିଥାଏ। ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରେ, କିଏ ଥିଓରି ଦେଲେ, କି କେତେଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ଦେଲେ, କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କ'ଣ କହିଲେ, ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ। ତେଣୁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ମାଷ୍ଟରି କରିଦେବେ, ତା ମାନେ ଦେଖି 3-4 ଥର ତା ଉପରେ, ତ ଆପଣଙ୍କର କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ, ଆଉ ଡର ଲାଗିବନି ପେଡାଗୋଜି। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡ଼, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଥଡ଼ ବି ରହିବ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡ଼, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଂ ମେଥଡ଼, ଡାଇରେକ୍ଟ ମେଥଡ଼, ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ମେଥଡ଼, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିଜିଟ୍ ମେଥଡ଼ କି ଅବଜରଭେସନ୍, ଯାହା ବି ଥାଉ ସେଇଟା ସବୁ ବି ଦେଖିବେ, ହେଲା। ତ
बहुत अच्छे आउरी आसेसमेंट उपर भी बहुत क्वेश्चन आसे इभालुएसन उपर किसी टॉपिक अच्छी ताकि टीएलएम उपर भी गोटे सब क्वेश्चन आसे तो बहुत किसी टॉपिक अच्छी कॉमन टॉपिक अच्छी तेणु आम जो 11टा यूनिट होती सर्ट वीडियो देखी ने तो से 11टा यूनिट आम पढ़ा ता भर सब किसी टॉपिक अच्छी गोटे टॉपिक बाहर को जीवन कि परीक्षार यार गोटे क्वेश्चन आइबनी जे से टॉपिक रू बाहर को पलैगला है देखो ये देखो यहाँ तो 6 नंबर यहाँ गला सोशल स्टडीज तापर इंग्लिश पेडागोजी देखो देखिए स्कोप ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट स्कूल लेवल तार कौन उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स सीएलटी पकईजी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग बहुत इंपोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ एनी टू माइक्रो टीचिंग स्किल्स यू आर एक्वांटेड विथ से पकईजी माइक्रो टीचिंग स्किल दुईटा लिखे माइक्रो टीचिंग आ मेकानिजम है पढ़े विभिन्न प्रकार प्लान इयरली प्लान जो आमर मंथली प्लान सब किसी तीनोटा देखिए टेक्निक एंड मटेरियल्स यू टीच द स्किल ऑफ लिसनिंग टू योर पीपल्स एटा भी अच्छी व्हाट आर द सॉफ्ट स्किल्स ऑफ स्पीकिंग स्किल जो LSRW इंग्लिश स्किल अच्छे लिसनिंग स्पीकिंग आर रीडिंग डबल राइटिंग स्किल तो से 4टा स्किल जब आप मास्टरी कर दौरान तेना आप भावी नियंतु इंग्लिश पेडागोजी अधा पाठ हो गला है विभिन्न प्रकार तापर देखो 4 नंबर क्वेश्चन डिस्कस व्हाट इज रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेस्ट व्हाट एक्टिविटीज डेवलप रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स एमंग पीपल्स एंड चाइल्ड जो प्राय तो सब एवं जहाँ भी हो पढ़ापढ़ी से सब चाइल्ड सेंटर हो तो जदि टिके नॉलेज थी आउट नॉलेज तो आराम से आप पार किसी असुविधा नहीं फास्ट टी डर लगे कहीं जो मैंने प्रायतः +3 छुआ समस्त इंग्लिश लिखिक आसता जो उड़िया मीडियम छुआ कि उड़िया ऑनर्स कि जो सांस्कृतिक ऑनर्स से बहुत असुविधा हो पारे सब हो पार किसी असुविधा नहीं कहीं प्राक्टिकल आपंकर जो खाली हाँ आप पास दरकार 40 मार्क 40 दरकार 40 जब रखी दूसरी आप पास हो केतु 40 ना एटी 80 ରୁ 32 प्राक्टिकल 8 निहाती एति जब रखिले आप पेपर क्लियर है बैग लगे नहीं आ 40 जब रखी दूसरी आप प्राक्टिकल आप निहाती पाइबे 50-55% तो आराम से आपंकर 65-70% हो तुम खाली पास हाँपाई चेष्टा करूँ कारण एटा किसी कैरियर मार्क मागू ना बुझीपार ना जो विभिन्न प्रकार जॉब एंट्रांस तेणु आप जॉब एंट्रांस जिते भल करेंगे से अनुसार आप रैंक आने ये खाली आप एलिजिबल पकाउं 50% कि 45% देखो 5 नंबर लिखु माने गोटे कही आउटलाइन हाउ यू टीच ए पोएम टू क्लास 8 पिला केमिटी गोटे पोएम पढ़े ताप गोटे आउटलाइन केमी टीचिंग करे तार गोटे आउटलाइन पहले खाई ऑब्जेक्टिव्स डू यू कीप इन माइंड व्हाइल टीचिंग ए प्रोज लेसन गोटे प्रोज लेसन पढ़ला बेले कौन सब ऑब्जेक्टिव्स को आप माइंड रखी तो सहीटा को इलाबोरेट करते कही मैंने कौन माने इम्प्रूव चाहते पिला कौन टीचिंग प्रोसेस करेंगे कौन एक्टिविटी करेंगे सब जिन 6 नंबर देखो सब पकई मेथड पकई अप्रोच पकई टेक्निक पकई डायरेक्ट मेथड पकई इंग्लिश डायरेक्ट मेथड माने पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश क्लासटा हम और जहाँ भी एग्जाम्पल देवे ना सेटा भी से इंग्लिश देवे माने गोटे वार्ड पिला बुझेले विभिन्न एग्जाम्पल देवे से वार्ड को नहीं छुआ बुझीपर आ माने या तार और देखो पकई केमिति आम इंटीग्रेटेड करवा ICT को इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग पकई ICT को आम इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग सम्मानित करा ता पकई तेणु सरला आउ साइंस पिला बायोलॉजी फिजिकल साइंस कि आमर जो मैथमेटिक्स क्वेश्चन मागी आसी ना जड़े पिला देने मुझे आपको शेयर करदेवी जदि क्लासटा भल लगी लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे आगामी जो 11टा यूनिट बहुत शीघ्र आसवाक जाऊँगी जहाँकि जनवरी मास पर जनवरी 2-3 अपलोड हो तेणु से वीडियो 11टी यूनिट देखापी चाहूँगी
ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି ସେ 11ଟା ୟୁନିଟ୍ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର CDP ଯେଉଁ ପେଡ଼ାଗୋଜି ଉପରେ ବହୁତ ନଲେଜ୍ ଆସିଯିବ, ହେଭି ନଲେଜ୍, ମାନେ 100 to 90%, 80ରୁ 90% ନଲେଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ। ପେଡ଼ାଗୋଜି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ କି କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।